বন্ধুরা, এর আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আমি মারিয়ানি থেকে জোড়হাট হয়ে কিভাবে মাজুলি পৌঁছেছিলাম। মাজুলিতে ছিলাম একটি হোমস্টেতে এবং এই হোমস্টেতে থেকেই সেদিন মাজুলিটা এক্সপ্লোর করেছিলাম। গিয়েছিলাম মাজুলির বিখ্যাত সত্রে। যদি না দেখে থাকেন আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন। মাজুলির প্রধান আকর্ষণ 400 বছরের পুরনো কিছু বৈষ্ণব সত্র। আমরা এলাম সেরকমই একটি সত্রে। আমরা এখন চলে এসেছি দ্বিতীয় একটা সত্রের সামনে, যেটার নাম হচ্ছে চামগুড়ি সত্র। মাজুলির এই সত্রটার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে প্রায় 500 থেকে প্রায় 600 বছর আগে এখানে মাস্ক তৈরি শুরু হয়, অর্থাৎ মুখোশ। এই মুখোশের জন্য কিন্তু এই সত্রটা খুব বিখ্যাত এবং আপনারা ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন যে ভেতরে নানা রকম মুখোশ তৈরি হচ্ছে। আমরা ভেতরে যাব এবং এই সত্রটার আমরা ঘুরে দেখব এবং কিভাবে মাস্ক তৈরি হয় সেগুলো আমরা দেখব। চলুন এবার ভিতরে আসুন, দেখি। এই সমস্ত মাস্ক তৈরি হচ্ছে। नमस्ते, मेरा नाम धीरेन्द्र गोस्वामी। हमारा ये शामोगुरी सत्र बोला है नाम। ये सत्र एस्टेब्लिश हुआ था 1663 और किंग अहुम किंग जो शक्करधर सिंह सत्र एस्टेब्लिश किया था। एक बड़ा पेड़ था जो पेड़ का नाम श्याम बोला है, वो नीचे सत्र एस्टेब्लिश किया था, नाम रखा है शामोगुरी सत्र। और सत्र का जो मेन कल्चर है मुखुटा बनाने के लिए ये 500 साल लगे। हमारा गुरु शंकरदेव का पहले मुखुटा बनाए, ये परंपरा चल रहा है। और 2003 में पिताजी अवार्ड मिला, वर्ल्ड में फेमस हुआ है। अब्दुल कलाम जी के साथ देखिए विज्ञान भवन में पिताजी को ताम्रपत्र मिला है। एक वाजपेयी को प्रेजेंट दिया था पिताजी रावण 2013 में 3 में। हम थोड़े दिन आगे हैदराबाद गए थे। अच्छा, सितंबर 28। मैडम जी को साथ हमारा बातचीत हुआ था। तो आपका पिताजी ने ये स्टार्ट किया है क्या? पिताजी का स्थान नहीं है, शंकरदेव का पिताजी का पिताजी टाइम में फेमस हुआ है। पिताजी का टाइम में ये फेमस हुआ है। म्यूजियम का नहीं है। अच्छा, ये तो 500 साल पुराना है, पूरा 500 साल। अच्छा, ये जो बनाता है ना, ये जो मुकरा कैसे बनाता है और क्या बताएंगे हम। ये देखिए पहले ऐसा जो बैम्बो बम्बू, अच्छा का बैम्बो, अच्छा अच्छा, ये बैम्बो के ऊपर फिर कुमार मिट्टी क्ले का साथ ये कपड़ा लगाया। अच्छा अच्छा, ये सेकंड स्टेज। अच्छा, ये सूखने के बाद चेहरा बनाए काऊ डंग से गोबर। अच्छा, चेहरा होने के बाद फिर गोबर के ऊपर कपड़ा लगाए। ये जो कॉटन कपड़ा है ना, ये देखिए कॉटन कपड़ा, ये लगाए ऊपर में। अच्छा, फिर से सूखने के बाद कलर आ जाएगा ऐसा। 5 स्टेज होगा। एक सांस बनाने के लिए 3 दिन 4 दिन लगता है। अच्छा, और ये मास्क हम थी टाइप का बनाए। अच्छा, जो बराम खुटा और लोतुकड़ी मुखुटा और फेस मुखुटा थी टाइप के बनाए। अच्छा, ये जो ड्रामा के लिए यूज होता है। हाँ, ड्रामा के लिए, रामायण पुराण का जो कहानी। हाँ हाँ, सीताहन बाली बोरा बन पर दशावतार। और हमारा माजुली में एक फेस्टिवल हुआ था, बड़ा फेस्टिवल रासलीला। अच्छा, हर साल नवंबर फुल मून होता है ना, तो दिन में शुरू हो जाएगा रासलीला। रासलीला के लिए अघासुर, बकासुर, पुतना, चक्रवात, धेनुकासुर, ऐसा जो असुर है ना, अच्छा। थैंक यू ओके, थैंक यू। মঙ্গল পাইছিলে এটা দেখুন বন্ধুরা, এটা গরুড়ের মুখ আছে, গরুড়ের। এখানে কিছুক্ষণ আগেই দাদা বললেন যে কি করে তৈরি হয় এখানে মাস্কগুলো। আমরা মাস্কগুলো দেখুন এবং এই মাস্ককে নিয়ে কিন্তু এই সত্রটা রয়েছে। টোটাল वो अवार्ड है ना, वो ये है ताम्रपत्र पिताजी जो। अच्छा, এখানে कौन सा भैया? कौन भाई? ये ताम्रपत्र, ये ताम्रपत्र। अच्छा, ये है। আচ্ছা আচ্ছা, এরা ইনি পেয়েছেন, বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন এবং কত সুন্দর মাস্ক দেখুন। অনেকটা যে আমরা যে ভুটানের যে সমস্ত মুখোশ নৃত্য বলি, ভুটানের মুখোশ নৃত্যের মতন এরকম মাস্ক কিন্তু দেখা যায়। और जो ड्रामा है ना, ड्रामा के लिए ऐसा जो पिन करके ऐसा ड्रामा होगा ऐसा। अच्छा अच्छा, ऐसा। अच्छा, अच्छा, वाह वाह वाह। तुम ही पढ़ो। ये देखो तो कैसा लगता है। हाँ, ऐसा है, पिनो। हाँ, लगाओ। हाँ हाँ करो। हाँ, ऐसा। जय श्री राम। ओके, थैंक यू।
আজও এখানে নিপুণ হাতের শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলছেন বিভিন্ন মূর্তি, মুখোশ ইত্যাদি। তো বন্ধুরা, আমরা বেরিয়েছি অনেক দুপুরের দিকে, তাই একটু সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমরা এখন এসেছি আউনিআটি সত্রতে। এইটা হচ্ছে আমাদের 3rd সত্র। চলুন ভিজিট করি। এটা অনেক প্রাচীন সত্র। হলুদ সর্ষে ফুলে ঘেরা মাজুলির বৈকালিক দৃশ্য নজরে পড়ল। আউনিআটি সত্র মাজুলির একটি প্রাচীনতম সত্র। 1653 সালে আসাম রাজা জয়ধ্বজ সিং এই সত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখনও এখানে মোট 400 জন ভক্ত রয়েছেন। আউনিআটি সত্রের মধ্যে রয়েছেন গোবিন্দজি। পুরীর জগন্নাথ ধাম থেকে এই মূর্তিটি নিয়ে এসে বৈদিক প্রথায় স্থাপন করা হয়েছিল। বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম আরও অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য। দেখা হবে আবার আগামী ভিডিওতে মাজুলির অন্য কোনো জায়গায়।